आयज हांव गोंयच्या भाशान उलयतलें, म्हणजे आमची कोंकणी भास। आयज हांव तुमकां पूर्वी किचनान सुंगटाची मोल कशी करप ते सांगतलें, म्हणजे सुंगटाचें लोणचें। ही सुंगटां हांवें घेतल्या आनी तांकां हांवें मिठान, जिंजर गार्लिक पेस्टान आनी हळदान मस्त मॅरिनेट करून दवरलेलें आसा। आनी तेच्या मसाल्या खातीर हांवें कांदो घेतला, कश्मीरी मिरची घेतल्या, कारण त्यामुळे आमकां न्हय तांबडो रंग येतलो। मागीर हांवें आलें घेतला, लसूण घेतला, मागीर लवंग घेतल्या, तिकी घेतल्या, मिरयां घेतल्या, जिरें घेतला, हळद घेतल्या, तिकी घेतल्या आनी हांवें कोथमीर घेतल्या। आनी हें सगळें मिश्रण आमी कितून वांट्टली? आमी वांट्टली विनिगरान। पयलीं हांव हें सगळें मिश्रण मिक्स करतलें, तेजें वांटण तयार करतलें आनी मागीर हांव हें नुस्तें जें आमचें सुंगटां आसा ती मस्त शॅलो फ्राय करतलें। ओके, तर आतां पयलीं कांदो घातलो, थोडीशी कोथमीर घातली, मागीर थोडीशी मिरची घातली, तुमकां सांगला त्या हितून। ही चड मिरची तुमकां दिसतली, पण हेजें तिखटसाण येना, इट इज जस्ट फॉर कलर। मागीर आमी आलें घालतली, लसूण घालतली आनी जितके आमचे खडे मसाले आसा पळय ते सगळे घालतली। हे सगळे बरे भाशेन घालपाचे भितूर, मस्त बारीक पेस्ट करून घेवपाचो। तुमकां पयलीं सांगलां आमी की विनिगर गोंयचें जे आमी काफ्रियाल करता या फिर कितें मोल करता, लोणचें करता, विनिगर जायत पडटा आनी इट इज गोवन स्टायल विनिगर, म्हणजे तें मस्त आसता टेस्टाक। तें घालपाचें, उदकान वांटप ना, कारण कांदोय घातला भितूर, तितून सुद्दां उदक सुट्टलें, सर उदक घालप ना। मागीर आमी थोडीशी साखर घालपाची। पयलीं सांगला न्हू तुमकां हांवें, मातसो तो टेस्ट येवपा खातीर साखर जायच। आनी मागीर व्हेरी इम्पॉर्टंट, मीठ। चड ना घालूं, बट थोडेच, कारण सुंगटांक हांवें चड मीठ घालूंक ना। आतां हेजें मस्त मिश्रण करून घेवया, म्हणजे वांटण। सुंगटां फ्राय जाल्ली आसा ऑलमोस्ट, आनी मसालो हो पळय मस्त खमंग विनिगराचो वास येयल्लो आसा आनी तो म्हाका बाबा म्हाज्या तोंडान रुचीक उदक सुटलेलें आसा। हे जो मसालो आसा न्हय, नंतर थोडें न्हय आमी तितून उदक घालून ते मागीर आमी मसाल्यान आमी जेन्ना फ्राय करता पळय ते आमी घालूं शकता। मसालो रेडी, सुंगटां आमची फ्राय जाल्ली आसा, मसालोय रेडी जाल्लो आसा। आतां मस्त आमी दोगांयकूय वांगडा मस्त फ्राय करूया आनी नंतर मस्त काचेच्या बॉटलेन घालून 2 दीस अशेंच दवरपाचे आनी मागीर मस्त जेवताना खावपाचे। आवयस कितके रुचीक न्ही। आतां मस्त तेल गरम जाला, आमी मसालो घालुया, जे वांटण आमी केल्ले पळय तें मोला खातीर मस्त, आनी तें आमी आतां एटलीस्ट 10-15 मिनटां मस्त फ्राय करूया। पळय मस्त तेल पण वयर येता। हे एकदां फ्राय जातकूच आमी तातून सुंगटां घालपाची आनी मस्त ड्राय करपाचें आनी मागीर मस्त काचेचे आमची बाटली आसा पळय तातून घालून दवरपाचें, फ्रिजान दवरूं शकता, खंय लोणच्या सारकें। हें पळय, हें मस्त आतां खतखतो आयला, आतां हेका मस्त आमी अशें कालयत रावपाचें ज्या पर्यंत हें मस्त धबधबीत जायना। आतां मस्त जाल्लें आसा तें एक्चुली। आतां हातून आमी सुंगटां घालपाची, जाली जी आमी फ्राय केल्ली पळय सुंगटां ती आतां घालपाची।
आणि गॅस आम्ही स्लो दवरूया आणि मंद आचेर आम्ही तेका मस्त शिजोवया ज्यापर्यंत ते दाट जायना. 1-2 दीस आम्ही तेका तशेंच दवरू शकता कारण विनेगर घातल्यानंतर ना काय असे स्पॉइल जायना. मस्त झाले असं, फक्त आता ते मातशे दाटूंक जाय. आता आमचे लोणचे मस्त सुंगटाचे रेडी आसा. पळय काय बरे लागता आणि मस्त दिसता, लागताय बरे. आता मस्त ताका आता गरम आसा न्हू म्हणून ताका 1 दीस आमी अशीच दवरपाची आणि मागीर नंतर परत मातशी एक ऊब दिवपाची आणि मस्त काचीची कवचीची बॉटल असतात पळय तातून घालून फ्रिजान दवरपाची आणि जेन्ना जाय तेन्ना मस्त खावपाचे. मस्त अशी मोल जेन्ना गरम असता पळय 1 दीस अशे थंड करपाक रातभर दवरपाची. सकाळी उठ्ठुकूच असले खंयच्याय काचीची कवचीच्या बॉटलेन तुम्ही अशी घालून दवरपाची. कवचीची बॉटल म्हणजे ते बरे भाशेन उरता. प्लास्टिकाच्या बॉटलेन दवरप ना तेंका मागीर भातो येता, ते बरे मागीर ते मागीर वेस्ट जाता म्हणून आमी कवचेच्या बॉटलेन दवरता. आणि जेन्ना सुद्दां आमी तुम्ही स्पून घालतात पळय तो बरो आणि क्लीन आसूंक जाय. उश्ट्याचो हात लागूंक जायना नाजाल्यार पूर्ण लोणचे पिड्यार जातले. कळ्ळें न्ही? तर एन्जॉय करा, जे सांगला ते करा, खाया आणि मस्त राहा. आणि म्हाका लाईक आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. थँक्यू.